ሕጂ ደማ ብፍልይ ዝበለ ሚዲ ሒዘልክመ ፀኒዕኹ ቅንድብናና ሸፋሽፍትና ብሓፂር ግዜ ኣብ ገዛና ዘንውሕልናን ዘብዝሕልናን ሒዘልክመ ፀኒዕኹ። ሰላም ተይረሳዕኹን ኮራትፋተይ ሰላም ከመይ ቀኒኹም እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ናልኩ ከምቲ ልሙድ ንዓይ ዝጠቐመኒ ንዓኻትኩም ጠቃሚ ዝኾነ ሒዘልክመ ፀኒዕኹ። ንስኻትኩም ደማ ከምቲ ልሙድ ብላይክ እና ብሰብስክራይብ እተዩ ብላይክ እና ብሰብስክራይብ ተታውዑን ደማ ካብ ልብ የመስግን ኮራት ሐዋተይ ላፍቲ ሙሉእ ሚድያ ኮስደኩም ሓቢርና ንጽናሕ። ኣብዚ ጥቁር አዝሙድ ወይ ከዓኒ ጸሊም ቀመም ላልና ንጽውዕ ብትግርኛ እዚ ከዓ ቅርንፉድ ወይ ከዓ ቅንፍር መስማር እውን ይባሃል እዩ። ቅርንፉድ ብጣዕሚ ጠቃሚ ጸሊም ቀመም እውን ብዙሕ ይጠቅመና ብቻ ለሓደ ዓይነት ኣይጠቅመናን ለብዙሕ ዓይነት ይጠቅመና ስደማ ቀስላልና ልምታይ ከም ይጠቅመና ቀስላልና ብሓደ ንርኤና ማለት እዩ። ጻዕዳ ሽወት ከዓኒ ኣውዝኒኡ ካብኡ ክልተ ክጥቀም እየ ማለት እዩ። ከምዚ ገይረ ምስ ቀረብክዎም ኩሎም ክጥሕኖም እየ ማለት እዩ። ዘይቲ ዘይቱን ከዓ ቀሪበኝ ኢኹም ማለት እዩ። ለጨጉርና ንጥቀሞ ትፈልጡ ኢኹም ኩላትክን ወይ ከዓኒ ኣፎቶ ከምጠልክን እየ ማለት እዩ። ከምዚ ገይረ ጥሕነዮም ኢኹ ቅንፍር ጸሊም ቀመም ረዮ ኣብዚ ሕጥሕነዮም ኢኹ ለጨጉሪ ብደንብ ይልጥቀማሎም ኣነ ናይ ጨጉሪ ከመይ ጌርና ከም ንሰርሖም ብሓደ መዓልቲ ክመፀክን እየ ብናይ ጨጉሪ ማለት እዩ። ሓደ ማንካ ቅንፍር ጌርና ኒአና ሓደ ማንካ ከዓኒ ጸሊም ቀመም ማለት እዩ። ጻዕዳ ሽጉርቲ እኳ ከምቲ ዓንቶ ክልተ ዘርአኹን ክልተ እየ ተጠቂመ ካብ ልዓቐብ ክጥቀማ ትኽእላ ኢኹን ኣነ ግን እዚአን ላውዚ ራብዓይ ከዓኒ ተምሪ ጥሕን ተምሪ ተሊክን ክትውስኻሉ ትኽእላ ኢኹን እንድሕር ዘይብልክን ምንም ፀገም የብሉ ሰለስቲኦም ጥቀማ ትኽእላ ኢኹን እንድሕር ኣሊክን ተምሪ ግን ላውዚኦም ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኹን ካሊእ መዓልቲ ደማ ብናይ ተምሪ ክመፀክን እየ ኮራት ሐዋተይ እዚ ከዓኒ ዘይቲ ዘይቱን ማለት እዩ ኣንተ ነጊረክን እየ ብደንቢ ክነዋህዶም ኢና ሕጂ ዘይትፈልጥዎ ኮንክን ዘይኮንክንሲ ሓደ ሰብ ክሰርሕ ከለኻ ብደንቢ እዩ በቃ ዋላ ክሰርሕ እውንሲ ብደንቢ ኢኻ እንትን ትኸውን ማለት እዩ። ከማተይ ተኮንክን ቅጥን ኢልስ ንእሽተን ወስደኸሉ ማለት እዩ። ሰሪሕና ሕጂ ወዲያውን ይጥቀም ወዲያውን ሰሪሕናስ ወዲያውን ክንጥቀመ ይንኽእላይ ሓደ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ኣጽንሒና ኢና ክንጥቀሞ ማለት እዩ። ሮይ ከምዚ ገይራ ኣዋሃይደኝ ኢኹ ላውዚ ከሩቀየ ድሕሪ 4 መዓልቲ ሕጂ ክንብለሰ ኢና ማለት እዩ። ከመይ ኢሉ ከም ፀንሐና ብድሕሪኡ ንርኢና ኩራት ሐዋተይ ክሽብ ሓጎስ ፀንሐ ድሕሪ 4 መዓልቲ ምስ ገበረ ተመሊሰኝ ይኸረዮ ከምዚ ለኝዮ ንስኻትኩን ከምዚ ምሳለ ብወዲያውን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኹን ማለት እዩ። ሕጂ ናገወርኩ ከሪአክኒ ካሜራ ከምጥሎማ ናገወርኩ ከሪአክኒ ሓቢርና ነጽና ሕጂ ናገወርኩ ከሪአክኒ ከምቲ ኩሉ ግዜና ዝብለክን ከዓኒ ባዕሉ ሰሪሑ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ናይ ጨጉሪ ይኹን ናይ ቅንድብ ይኹን ናይ ገጽ ይኹን ባዕሉ ሰሪሑ ተሰብ ክጥቀም ከለ እየ ልጥቀም ኣነ ማለት እዩ። ንስኻትኩን ከምኡ ክትኾና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ክሰርሕ ወይ ከዓኒ ክጥቀም ተኾይነ እቲ ሰብ ናገወረ ተርእየ ዝገብር ማለት እዩ እና ጥቕሙ ናዚ ክናገረክን ከለኹ ከዓኒ ከምቲ መተው ዝበልክን ብጣዕሚ እዩ ቅንድብናና ሸፋሽፍትና ዘንውሕልና ማለት እዩ። ለጊዜ ለጨጉርና ንጥቀመሎም ኢና ኣነ ውንስ ሕጂ ቅንፍር ተሪእኽን ብተደጋጋሚ እየ ኣብ ቻናለይ ልሰርሖ ማለት እዩ። ስለዚ ቅንድብና ከዓኒ ብጣዕሚ ዘንውሕልና ማለት እዩ። ጸሊም ቀመም ብደንቢ
ناي تسلم قممنا ناي كنفر نجوغرنا خامي غيرنا خمسرح مكاني حنت معلتي كم تعنتو زولكن ساريحي خنصلكني عداغا نغزو اب غزانا بتفطراو ነገር ساريحنا ክንጥቀም ንኽእልና ናይ ጨጉርና ይኹን ናይ ቅንድብና ይኹን ናይ ገጽና ክሬም ይኹን ማለት እዩ ብደንቢ ኣብ ገዛና ሰሪሕና ክንጥቀም ንኽእልና ማለት እዩ ገጣም ኻኒ ማቀደማይ ሕቶ ዝሓተት ከናኒ ኣሎ ናይ ሩስ ሰሪሕልክ ናይ ጨጉርስ ኣብ ሕት ሓቲት ከናን ለኽን ተወሰን ክንሐዋተይ እሱ ደማ ክምልሰልክኒ ወላ ቡሽጥ ሓተት ከናን ኻኒ ኣሎ ማለት እዩ حتى تراجع مزوريو جعوري بقى يرجع في خنتلاني جعور خن مرجع في حد قط خينو وش تخن مجمرة نجر وش تخن السلام كل اللي هو مالتيو زخني يخون بتخالك المتن وش تخن السلام جورو مالتيو كال أي دماني تاي عينتك وقت خنت قامة تاي عينت يو اللي جعور خن زرقفو مخنيات حج الأمنة لخنا أنا خدتكم كله جعوري تعينتي لسمع معه تعينت كعين زرقفو يفولت أيه نسخاتون حاد عينت كتكما خلخن حج لابنه جقا قوات لرقفو تقينو خفت جقا قوات توقلو مالتيو زيتي ناي جعورنا زيت اللو حج لابنه نساتهم تعينت جعوري تعينت قواتي لجعورخن زدليو تعينت زيتي مجمرة نجر نسخ تفلتو لكن كاو من يزرقفلو من يزيرقفلو خعني أشوخ قلت لكني مالتيو كم تعنتو زولك خنقل مجمرتا جعور خن مرقف كحد قد خويل ناوشتخن سلامون بتعمي يزدلي مالتيو كرات فاتي بستخالك المتن وشتخن سلام كتقول لكن مالتيو يردانيو أبسد السلنا بز حساب لنا جين يخوني جعورنا قصنا الوعلت ما دا قلي وصلنا يبوا حساب مالتيو إنه እና እዚኣ ትመስል ነራ ኩራት ሓተይ ሕተኽን ብግቡእ መሊሰልክን ክኸውን ተስፋ ይገብር ላውዚ ናይ ሎማዓንቲ ክመልሰክን ከለኹ ኸዓኒ እመናኒ ለኪን ተሰሪሕን ተጠቕማሉ ዋላ በልሳባኒ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ ሸፋሽፍትክንና ቅንድብክን ከምቲ ንስኻትክን ትደልዮ ክኾነልክኒ ታይማ ንስኻትክን ኩሉ ግዜ متقامي بحد جيزة وين كعني بخلت جيزة وتسيت أي متسيت هيدا أما بتداقا قامي اندحر تتأمنا لخينا وتسيت كذا يوم مالتي علي هدوت حتى انتدليها عني زي تردكن كارتي لسرح اللغة زي تردكن كعني كتحتاني حتتاني مالتي أنا عني كمل لسالكني إن نايلم وانت تحستي إذا أتمثل نيرا تفتين ولايك الناس سبسكرايب كورو أتم لايك الناس سبسكرايب تقول لي بتعمي إذا مسكن كسب حد تحستي زمزكم دما سلام كون كرات هاتي باي